Assalamu alaikum. I am Shireen Ali from Amanat Eye Hospitals, and welcome to today's live and interactive question and answer session on refractive procedures. Amanat Eye Hospitals, established in 1958, is the oldest and largest network of private eye hospitals in Pakistan, with its presence in Rawalpindi, Islamabad, Lahore, and Peshawar. At Amanat Eye Hospitals, we provide best and most advanced clinical, diagnostic, treatment, and surgical facilities using state-of-the-art equipment under our highly qualified and skilled consultants, supported by our trained paramedic staff. I'm joined today by world-recognized refractive surgeon Dr. Amir Israr. Dr. Amir Israr is the principal consultant ophthalmologist and eye surgeon at Amanat Eye Hospital. His expertise in the field of refractive procedures is not only based on his vast knowledge about this field, but is also based on thousands of refractive procedures performed by him. Dr. Amir is the only Pakistani eye doctor on the advisory board of Zeiss Ophthalmic Germany and Zimmer Ophthalmic Switzerland. In today's session, we will be answering your queries about refractive procedures, and we will be taking your questions on the subject. You can submit your questions by texting to us in this live session's comments box along with your name, age, and location. Dr. Amir, to begin with, there are many people who want to know what is a refractive procedure. First of all, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shuru Allah Ta'ala ke babarkat naan se. Thank you, Ms. Shireen, for such a nice introduction. Definitely ये जो सवाल about कि लेज़र सर्जरी क्या है, काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग पूछना चाहते हैं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है, कि हम चश्मे लेज़र की मदद से किस तरह से रिमूव कर सकते हैं. इसका सिंपल सा जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे कॉर्निया की शक्ल एक गोलाई में बनाई है. जब इसमें एक ख़ास किस्म का खम अपीयर कर जाता है तो हमें देखने में मुश्किल होती है, जिसकी वजह से हमें चश्मे की ज़रूरत पड़ती है. लेजर की मदद से हम इस खम को दूर कर देते हैं तो हमारी नजर जो है वो बगैर चश्मे के ठीक हो जाती है. जी. Dr. Saab, we have our first question. Salim from Gujarat wants to know, is this a painful procedure? जो एडवांसमेंट्स अब लेज़र के साथ आ गई हैं उसमें लेज़र सर्जरी को हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसा PRK है, फेम्टोलेसिक है, स्माइल है. जो फेम्टोलेसिक और स्माइल या PRK ड्यूरिंग प्रोसीजर, इनमें से कोई सा भी प्रोसीजर ऐसा नहीं है जिसमें के दर्द की शिकायत हो. अलबत्ता PRK में सर्जरी के बाद जो दर्द की नौयत है वो खासी होती है एज कम्पेयर टू फेम्टोलेसिक, और स्माइल ऐसा प्रोसीजर है जिसमें के दर्द ना होने के बराबर होता है. यूजुअली पेशेंट स्माइल के बाद नेक्स्ट डे आके हमें बताते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें पेन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. That's good to know. Mohammed Mahmood from Chakri wants to know, can sugar patients opt for laser surgery? हाँ जी, ये भी एक काफ़ी कॉमन सवाल है कि क्या अगर मुझे शुगर है या डायबिटीज़ है तो मैं क्या लेज़र करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता. उसमें एक जनरल गाइडलाइन है कि देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, यानी उनमें बिल्कुल लेज़र नहीं करना चाहिए, और कुछ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, यानी उनमें लेज़र हो सकता है बशर्ते कि उनको कंट्रोल रखा जाए, जिसमें कि शुगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. कि हमने कई शुगर के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट लेज़र से किया है और बहुत सक्सेसफुल रहा है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि शुगर लेवल को कंट्रोल रखा जाए. कंट्रोल का मतलब यह है कि फास्टिंग ब्लड शुगर कंट्रोल में होना चाहिए, हमारे जो रैंडम ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल होना चाहिए, और ये सिर्फ ऑपरेशन के दौरानिया के लिए नहीं बल्कि उसके बाद भी कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, क्योंकि शुगर ऐसी मौलिक बीमारी है कि जब हम सो भी रहे हैं तो वो जाग रही है, और वो हमारी नज़र पे मुख्तलिफ तरीके से, यानी शुगर की वजह से पर्दा बसारत पे असर कर सकती है, सफ़ेद मोतिया लेके आ सकती है, हमारे आंखों के पट्टों को सुन कर सकती है, हमारी नूर की शरीयान को डैमेज कर सकती है. इसी तरह से हमारे जो रिजल्ट्स हैं जो की वजह से हम लेज़र करते हैं यानी चश्मा उतारते हैं, उनको भी रिवर्स करने में इफेक्ट कर सकती है. तो शुगर का कंट्रोल होना ज़रूरी है इस प्रोसीजर के लिए. स्टेबल यानी हमारा होना चाहिए. जी, स्टेबल होना ज़रूरी है, एब्सोल्युटली.
Atif Osama from Rawalpindi wants to know how much experience of surgery do you have? मैंने श्री अपनी लेजर सर्जरी शुरू किया था 1995 में when I was in Ireland, or I was very lucky to have guidance of internationally recognized refractive surgeons of that time. उसके बाद मैंने अपनी fellowship complete किया in corneal refractive surgery, और since 1995 अब 2001 हो गया, and I am still going on with laser refractive surgery जी. इस दौरान मैंने जब मैंने 1 लाख का फिगर क्रॉस किया था तो उसके बाद मैंने रिफ्रैक्टिव सर्जरीज का काउंट छोड़ दिया था, क्योंकि देन यू स्टार्ट बिकमिंग अमंग द इंटरनेशनली प्रोक्लेम्ड रिफ्रैक्टिव सर्जन्स, जिनकी के काउंट से ज्यादा उनकी इनोवेटिव प्रोसीजर्स जो है वो एक तरह का वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं. Mohammed Salim Raza Jafri wants to know about the costs, the pros and cons of vision ICL surgery for those who are not eligible candidates for LASIK or PRK because of inadequate corneal thickness and high myopia. जो implantable contact lenses हैं, it's a very interesting option. इसमें यूजुअली जो implantable contact lenses हैं वो हम रख सकते हैं जब कॉर्निया पतला हो या कॉर्निया ना हमवार हो, उन लोगों का जिनका कि कॉर्निया की रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं हो सकती. इसके अलावा हम उन लोगों में भी रख सकते हैं जिनके नंबर्स बहुत हाई हैं. इसमें मिक्स एंड मैच प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं कि पार्शियल नंबर्स जो हैं वो हम इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट लेंसेज से ट्रीट करते हैं, और बाकी नंबर्स जो हैं वो हम रेस्ट ऑफ दी उससे लेजर सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ मैं ये चीज़ बताते हुए थोड़ा सा मोहतात रहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट लेंसेज की सर्जरी का फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि इनिशियली जब मैं आयरलैंड और इंग्लैंड में था तो हमने काफ़ी रिफ्रैक्टिव सर्जरी किया विद इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट लेंसेज, और व्हाट वी हैव सीन इज कि देयर इज अ रिस्क एलिमेंट जिसमें कि मोतिये का यानी सफ़ेद या काले मोतिये का या सोजिश का आँख में डेवलप हो जाना वाज देयर, और उसकी वजह जो थी वो ये है कि लेज़र कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव सर्जरी जिसमें आप PRK हो गया, फेम्टोलेसिक हो गया, स्माइल हो गया, उसमें आप कॉर्निया के वो बाहर रहते हैं, यानी आप आँख के अंदर नहीं जाते. इस प्रोसीजर में आप आँख के अंदर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से एक नेचुरल बैरियर को ब्रेक करना पड़ता है. दूसरी चीज जो कि मेरे लिए इंतहाई आप कह सकते हैं टर्न ऑफ थी कि इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट लेंस कॉलमर से बना हुआ है. कॉलमर डेरिवेटिव होता है पिग्स मटेरियल से. एज अ मुस्लिम व्हाट आई थिंक कि हमें इन चीज़ों से मुहतात रहना चाहिए कि जो पिग के मटेरियल से बनी हुई होती है. एटलीस्ट मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पिग के मटेरियल की बनी हुई है वो शौकिया अपनी आँख में सिर्फ इसलिए नहीं रखवाना चाहूँगा कि मैंने नज़र का चश्मा उतरवाना है. अगर फ़र्ज़ करिए ये कोई ज़िंदगी या मौत का मसला हो तो फिर तो चलें, फिर भी सोचा जा सकता है और उस पर राय ली जा सकती है उलमा की. लेकिन इस कंडीशन में जो कि पिग मटेरियल से बना हुआ हो और उसको सिर्फ हम इस शौक के लिए कि हम चश्मा उतरवाना चाहते हैं रखवा लें आँख में, उस पे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा. ऑल्दो कि मैं कोई इस चीज़ पे आलिम नहीं हूँ, लेकिन मेरी क्योंकि राय ये होती है कि जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद ना करूँ मैं अपने मरीजों के लिए भी पसंद नहीं करता. Absolutely. Okay, Amara Sadiq wants to know, is it safe to do PRK if you are a bit overage, like 30 plus? PRK करने में कोई हर्ज नहीं है, और मेरे ख्याल में 30 प्लस इज नॉट एन ओवरेज. द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव सर्जरी प्रोसीजर जो कि हमने अभी तक किया है वो 65 ईयर ओल्ड पर्सन का किया है. हमें कुछ ऐसे प्रोसीजर्स भी करने पड़े हैं जिनमें कि जिस तरह कैटरेक्ट सर्जरी हुआ और लेंस रखा गया और लेंस की नंबर्स वर नॉट प्रॉपरली कैलकुलेटेड, तो उनकी करेक्शन के लिए बजाय इसके कि लेंस को चेंज किया जाए, इट इज़ फार मोर सिंपल और आसान प्रोसीजर है कि उस प्रोसीजर के ऊपर PRK फेम्टोलेसिक किया जा सकता है. Usman is sending greetings to you, and he wants to know that one of his friends has -14 number and is interested in laser procedure. Is it possible to remove his glasses? Thank you, Usman, और अस्सलाम वालेकुम आपको भी. Usman, definitely numbers as it is are not
دی ایکچوئل کنسیڈریشن، سب سے پہلی کنسیڈریشن جو ہمارے لیے آتی ہے وہ آتی ہے سیفٹی آف دی آئی. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا ہمارے جو نمبرز ہیں وہ میچ کرتے ہیں جو ٹریٹمنٹ ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو، یعنی ہمارے کارنیا کی تھکنس کیسی ہے، ہمارے کارنیا کا کرویچر کیسا ہے، ہم جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کیا وہ ہم ایم اچیو کر سکتے ہیں، یعنی جب پیشنٹس کی ڈیزائر ہے اس کو اچیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو سرٹنلی جن کو -14 نمبر لگا ہوا ہے ان کو ہم ڈیفینیٹلی ریفریکٹیو سرجری کر سکتے ہیں. اس پہ مجھے شیریں ایک بڑے انٹرسٹنگ واقعہ یاد آتا ہے. ہماری ایک پیشنٹ تھی، she was traveling with her parents to Lahore on a motorway and she used to use quite a heavy number. میرے خیال ان کا جو مجھے ویگلی یاد ہے وہ -15 کے قریب نمبر تھا. Unfortunately their car rolled over. جب وہ ٹاپ والی گاڑی الٹی ہو گئی تو unfortunately ان کا چشمہ گر گیا. اینڈ شی سیڈ کہ جی مجھے گاڑی سے باہر جانے کی دقت ہوئی کیونکہ مجھے رستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. ایک تو اس ٹائم پہ شاک آف دی ایکسیڈنٹ اور دوسرا چشمہ بھی نہ ہونا. تو شی سیڈ کہ ان کا ہم نے -10 ریموو کیا تھا، -4 پیچھے رہ گیا تھا، بٹ شی واز ہیپی ود اٹ کہ ایٹ لیسٹ ان کی زندگی بہت حد تک نارمل ہو گئی. Chaudhary Ali from Chakwal says, Assalamu alaikum, Dr. Amir. I have squint in my eyes. Should I opt for laser surgery or squint surgery first? وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیریت سے رکھے. Squint or refractive surgery is a very interesting combination. ہمارے ہاسپٹل میں پاکستان کے بہت مشہور پیڈیاٹرک آفتھالمولوجسٹ اینڈ اسکوینٹ اسپیشلسٹ پروفیسر مبشر کام کرتے ہیں، جن کے ساتھ یوزلی ہم شیئر کرتے ہیں جب بھی اس قسم کا کوئی پرابلم آ جائے. اسکوینٹ نارملی یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ 3 طرح سے اپیئر کرتا ہے. ایک، اگر ہماری نظر کمزور ہے، دوسرا اگر ہمارے آنکھ کے مسل کمزور ہیں، اور تیسرا اگر کوئی مکسڈ ایلیمنٹ ہے، یعنی ہماری نظر بھی کمزور ہے اور مسل بھی کمزور ہے. پہلے طریقے میں یعنی پہلا جو ہے جس میں کہ نظر کمزور ہے اس میں چشموں کی ضرورت پڑتی ہے. دوسرا جس میں مسل کمزور ہیں اس میں آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے. اور تیسرا جس میں نظر بھی کمزور ہے اور مسل بھی کمزور ہیں اس میں آپریشن کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور چشموں کی. سو جو چشموں والا سکوینٹ ہے دیٹ کین بی ٹریٹڈ ود لیزر، اور جب اس میں لیزر کرتے ہیں تو یوزلی آنکھیں سیدھی بھی ہو جاتی ہیں. اور جو مکسڈ سکوینٹ ہے جس میں مسل اور چشمے دونوں کمزور ہیں اس میں جب ہم لیزر کرتے ہیں تو پارشلی سکوینٹ ٹریٹ ہو جاتا ہے اور پھر ایز اے سیکنڈ اسٹیپ ہم مسلس کو ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن جو مسکولر ایلیمنٹ والا سکوینٹ ہے اس میں لیزر کرنے کا ایز اٹ از ایڈوانٹیج نہیں ہوتا. مدثر جاننا چاہتے ہیں کہ how many days will it take to recover and is this forever or we may have any small number after a few years? یوزلی مدثر یہ جو پروسیجرز ہیں، میں نے جو 3 پروسیجرز میں آپ کو بتائے تھے، پی آر کے، فیمٹولیسک اور اسمائل، ان میں ایوریج ریکوری ڈے جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 دن کا ہوتا ہے، پلس مائنس اے فیو ڈیز. فیمٹولیسک از دا کوئکسٹ ون، سب سے تیز ریکوری فیمٹولیسک میں ہوتی ہے. جس میں فرض کریے کہ میں آج فیمٹولیسک کا پروسیجر کرتا ہوں تو کل تک میری 80% تک نظر بحال ہو چکی ہوتی ہے، اور جو فائن امپرومنٹس ہیں وہ ہفتے کے اندر اندر مکمل ہو جاتی ہیں. جو پی آر کے ہے اس میں ہمارے جو لیزرز ہیں وہ کیونکہ ہم ایک طرح سے اسکن آف کرتے ہیں، آنکھ کو اوپر سے چھیل دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ریکوری سلو ہوتی ہے اور تقریباً 2 سے 3 ہفتے کا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن یوزلی ہفتے میں پیشنٹ ریکور ہو جاتا ہے. اسمائل کی ریکوری از اے لٹل سلوور ان اے وے کہ ہم نارملی 1 سے 2 دن میں کافی حد تک ریکور ہو جاتے ہیں، آلموسٹ 80% تک، لیکن اس میں ایک ہیز یا دھواں سا رہتا ہے جو 2 سے 3 ہفتے میں کلیئر ہو جاتا ہے. اور جہاں تک شیری میں اسی بات کو آگے کروں گا کیونکہ ان کے ایک سوال کا ایک اور حصہ یہ بھی تھا کہ کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو جی ہاں، آئیڈیا یہی ہے کہ اس میں دوبارہ چشمے کی ضرورت نہ پڑے، اور اس چیز کو ٹیسٹ سے پہلے، جس طرح ایک ٹیسٹ ہے جس کو ہم پینٹاکیم کہتے ہیں، کارویس کہتے ہیں، یہ 2 ایسے ٹیسٹ ہیں جن سے کہ ہمیں بہت حد تک یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہمارے چشمے کی ضرورت دوبارہ آ سکتی ہے یا نہیں. تو میرا مشورہ آپ سے یہ ہوگا کہ یہ دونوں ٹیسٹ یعنی پینٹاکیم بھی اور کارویس بھی
سرجری سے پہلے ہونا مست ہے، کیونکہ ان کو سرجری کے بعد یہ پتہ کرنا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ جب چشمہ آ رہا ہو کہ میرا لیزر ہونا چاہیے تھا. نہیں، یہ دو انتہائی سینسٹیو اور جدید ٹیسٹ ہیں جو کہ یہ بتا دیتے ہیں کہ لیزر سیف ہے، لیزر پریڈکٹیبل ہے، اور لیزر فار ایور ہے یا نہیں. اور دونوں ٹیسٹ جی ہمارے بسم اللہ. ہاسپٹلس میں پرفارم کیے جاتے ہیں. زین قاضی wants to know the criteria for operation, like any generic disease, age, and his vision number is -12 and he is 38 years old. So he wants to know if he's eligible for this. جہاں تک آپ کے نمبرز کا تعلق ہے، اس میں اگر ہم جنرلی دیکھیں تو ہماری پاکستانی پاپولیشن میں جو میکسیمم نمبر ہم نے دیکھا ہے جو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں وہ -10 ہے. یور ایج از گڈ فار لیزر سرجری. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے نزدیک کے چشمے کی کتنی کو ضرورت آ رہی ہے. اب اس میں بیسک اسیسمنٹ بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ آپ کو لیزر کس حد تک سوٹ کرے گا، کس حد تک سیف رہے گا. اس کے لیے ہمیں کچھ چیک اپس کرنا ضروری ہوتے ہیں، یعنی آپ کے نمبر کا، آپ کے چشمے کا نمبر سٹیبل ہے یا نہیں ہے، آپ کے آنکھ کے پردے میں کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے، آپ کا کارنیا کتنا اسٹرانگ ہے. یہ سب چیزیں آپریشن سے پہلے چیک اپ کی جاتی ہیں، تاکہ اگر ذرا سا بھی شک یا شبہ ہو تو اس کو ادھر ہی ٹریٹ کر لیا جائے یا پہلے سے ہی اس کو نوٹس میں لے آیا جائے. نارملی ہم لیزر پروسیجر 18 سال کی عمر سے اوپر کے پیشنٹس میں کرتے ہیں. Assalamu alaikum. I am Sahel Khan. The question है जी, total cost of laser eye treatment for middle class people and 2.75 and 3.25 eyesight. I believe मैंने number अपने बताए हैं. He wants to join the Pakistan Army and he needs laser eye treatment. So he's waiting urgently for your reply. وعلیکم السلام. جو لیزر آئی ٹریٹمنٹ ہے اس میں ڈفرینٹ پروسیجرز ڈفرینٹ کاسٹ رکھتے ہیں. یہ ویری کرتا ہے 40,000 سے 250,000 کے درمیان. اب یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو سارے پروسیجر سوٹ کر جائیں یا کوئی اسپیسیفک پروسیجر سوٹ کر رہا ہو، اور اس کے حساب سے سلیکٹ کیا جاتا ہے. یہ کاسٹ کے حساب سے سلیکٹ نہیں ہوتا. اٹ از مور لائک کہ جس طرح فرض کریے کہ ایک شخص ہے جو کہ بہت مہنگا پروسیجر کرانا چاہتا ہے، لیکن اس کو اگر سستا پروسیجر زیادہ بہتر ہے تو دیر از نو پوائنٹ کہ وہ مہنگا پروسیجر کرا رہا ہے. Uzma Khalil wants to know if she can opt for LASIK during the pregnancy. آپ کی آواز تھوڑا سا شینی ڈسٹرب ہو گیا تھا، اگر پلیز دوبارہ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. Uzma wants to know if she can opt for LASIK during pregnancy. یہ بھی ایک ریلیٹیو کانٹرا انڈیکیشن ہے. شروع میں وی ور ایبسلیوٹلی انٹو اے تھنگ کہ ہم پریگنینسی میں لیزر سرجری نہیں کرتے. اگر تو پریگنینسی کے دوران آپ کے چشمے کا نمبر سٹیبل ہے اور پروگریس نہیں کر رہا، دین وی کین سرٹنلی لک انٹو دس تھنگ، کیونکہ دے آر لائک فیو پیشنٹس جن میں کہ پریگنینسی میں پروگریشن ہوتا ہے. اب اس میں نارملی جو ہم پروٹوکول فالو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے نمبر سٹیبل ہے اور لیزر سرجری کیا جاتا ہے تو اس میں زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. لیکن لیٹ سپوز کہ اگر پریگنینسی کے دوران، کیونکہ ہمارے باڈی میں بہت سی چینجز آ رہی ہوتی ہیں کہ چشمے کا نمبر ری اپیئر کرتا ہے یا انہانس ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ہمیشہ انہانسمنٹ کر سکتے ہیں، اینڈ دیٹ از کوائٹ اے سیف تھنگ. Sadiq from Lahore wants to know what are the tests for this surgery. طارق صاحب، جب بھی ہم لیزر پروسیجر کرتے ہیں تو کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ ہم ڈائریکٹ اسسمنٹ کرتے ہیں آپ کے نمبر کی. ہم اسیس کرتے ہیں کہ آپ کے آنکھ میں کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے، خصوصاً آپ کے آنکھ کا جو پردہ ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے. اس میں جو دوسرے جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں اس میں ایک ٹیسٹ کہلاتا ہے پینٹاکیم، جو کہ ہمیں ہماری آنکھ کی پتلی یعنی کارنیا کے کرویچرز، اس کی تھکنیس، اس میں مختلف اسٹرکچرز کی انڈیکیشنز دیتا ہے. دوسرا بایو میکینیکل انڈیسز ہوتے ہیں جو کہ کارویس کے تھرو کیا جاتا ہے، جو کہ ہمیں کارنیا کے اسٹرکچر کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمارا کارنیا کتنا اسٹرانگ ہے، کہ جب ہم لیزر کریں گے تو کیا اس میں کوئی پرابلم وغیرہ تو اپیئر نہیں ہو جائے گا. سو یہ دو ٹیسٹ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں لیزر سرجری سے کرنے سے پہلے. Raheel Sarfaraz wants to know if Relax Smile is the best or Contoura Vision is the best. یہ دو ٹوٹل ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں. راہیل صاحب، کنٹورا ویژن از بیسکلی، کنٹورا ویژن جو ہے وہ بیسکلی نام ہے ٹوپو گائیڈڈ
विजन लेजर ट्रीटमेंट का, यानी टोपोग्राफी गाइडेड लेजर ट्रीटमेंट। एक स्पेसिफिक कंपनी ने उसको अपने एक आप कह सकते हैं कि ब्रांड नेम के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया है। जो टोपोग्राफी गाइडेड लेजर ट्रीटमेंट है वो फर्क चीज है, उसके अपने एडवांटेजेस है, स्माइल के अपने एडवांटेजेस हैं। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास दो डिफरेंट चीजें आती हैं कि हम टोपो गाइडेड और स्माइल को अगर कंसिडर करें तो स्माइल में हम कॉर्निया के ऊपर एक फ्लैप बनाते हैं फेमटोसेकेंड की मदद से, और कॉर्निया का ये फ्लैप उठ जाता है। सो वी हैव गॉट अ कॉर्निया एंड वी हैव गॉट अ फ्लैप। सो अगर हम देखें तो कॉर्निया ये रह जाएगा और फ्लैप ये चला जाएगा। सो ये कॉर्निया है जहां पे कि हमने लेजर अप्लाई करना है। अब ये लेजर किस तरह चलेगा कि हमारे पास जो टोपोग्राफी गाइडेड एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम देखें तो टोपोग्राफी क्या करती है कि कॉर्निया पे पॉइंट बाय पॉइंट कैलकुलेट करती है कि हमारे क्या रिफ्रैक्टिव पावर्स, ये इंफॉर्मेशन वो लेजर को भेजती है। लेजर जो है वो उस हिसाब से चलता है कि किस पॉइंट पे क्या ट्रीटमेंट। नाउ दिस इज व्हाट कंटोरा विजन इज। अभी अगर हम इसी चीज को दूसरी तरह लें कि स्माइल क्या चीज है, तो स्माइल में हम कोई फ्लैप नहीं बनाते। स्माइल के अंदर हमें टोटल जो चीज करना है वो फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी है। सो स्माइल इज एन एडवांस्ड, considered to be an advanced way of removal of glasses as compared to contour vision. तो स्माइल में क्या होगा कि बेसिकली हमारा ये अगर सामने से हम कॉर्निया की शक्ल को देख रहे हैं तो लेजर जो चलता है वो दरमियान में एक लेंटिक्यूल क्रिएट कर देता है। अब इस लेंटिक्यूल को हम एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं जो कि 2 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर के दरमियान होती है, और इस लेंटिक्यूल को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से कोई फ्लैप नहीं बनता। कॉर्निया की बायोमैकेनिक्स ज्यादा स्ट्रांग रहती है और कॉर्निया जो है वो एक तरह का सिंगल लेजर से ट्रीट हो जाता है। सो दोनों प्रोसीजर्स का अल्टीमेट एम जो है वो चश्मे से निजात है। अब ये हो सकता है कि एक शख्स को दोनों प्रोसीजर सूट कर रहे हो और एक शख्स को एक प्रोसीजर सूट करे और दूसरा ना करे। सो इन जनरल टर्म्स ये कहना कि कौन सा प्रोसीजर बेहतर है दूसरे प्रोसीजर से, ये जरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे प्रोसीजर्स हैं। राना आमिर सुहेल wants to know, says, अस्सलाम वालेकुम, मेरी एज 25 है, आज 1 साल हुआ मेरी आंख की सेलुलर फिक्सेशन हुई है। ऑपरेशन से पहले मुझे +12 का ग्लास लगा था, विजन 6/9 था, अब 6/9 ही है, बट अब पहले से जितना ग्लास में डिस्टेंस का विजन था अब उतना नहीं रहा। सो ही वांट्स टू नो कि पहले बोर्ड पे 6/9 ही आता है, व्हाई इज इट कि उनका अब तक बोर्ड पे 6/9 ही विजन आ रहा है। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली होता क्या है कि अल्लाह ताला ने हमारे जो आंख है ना वो बहुत डेलिकेट बनाई है। जिस तरह आप लोगों ने कैमरा बनाया है तो वो एग्जैक्टली वही चीज है जिस तरह के आप आंख को कंसिडर करते हैं। जब हमारा कैमरा एक दफा टूट जाए या गिर जाए तो कभी भी उतनी अच्छी पिक्चर नहीं बना सकता जितना कि एक नॉर्मल बगैर डैमेज हुए कैमरा बनाता है। क्योंकि आपकी स्क्रीन फिक्सेशन हुई है तो डेफिनेटली आंख में सोजिश भी आई, चोट भी लगी, नूर के सेल को चोट भी लगी होगी, हो सकता है लेंस को भी डैमेज हो सकता है, पुतली को भी डैमेज हो सकता है। तो बहुत से रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी नजर 6/6 नहीं बल्कि 6/9 होती है। आई वुड से कि स्टिल 6/9 इज नॉट अ बैड विजन जो कि आप अपनी स्क्रीन फिक्सेशन के बाद मुझे बता रहे हैं, क्योंकि ये चोट मामूली चोट नहीं होती। स्क्रीरा जो फिक्स किया जाता है या रप्चर होता है तो वो आंख को शदीद नुकसान भी पहुंचा सकता है। So you are among the lucky ones who is surviving on with a very good vision. Muhammad Mudassir says, Assalamu alaikum, my glasses number is -9. Which procedure is more suitable for me? मुदस्सिर, जिससे मैंने अभी पहले बताया कि -9 तक we can do preferably femtolasic and smile. PRK मैं एडवाइज नहीं करूंगा क्योंकि PRK के लिए बहुत हैवी नंबर हो जाता है। अब दोनों प्रोसीजर्स में अब डिपेंड करेगा कि आपकी आंख की बनावट किस किस्म की है और वो डिटरमिन करेगा कि हम कौन सा प्रोसीजर कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों प्रोसीजर सूट करते हैं तो फिर आप चूज कर सकेंगे कि आपको कौन सा प्रोसीजर करवाना चाहिए। Okay, we have a question that says, I have uveitis. Can I have laser? मैं जो समझ सका हूँ श्री वो है यूवेइटिस, इज इट?
जी सर uveitis. हाँ जी, यूवेइटिस जो है ये आंख की सोजिश की कंडीशन है. इस कंडीशन में लेजर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में चला जाता है, तो इसलिए बेहतर है कि लेजर ना किया जाए. उमैर तारड़ जो हैं वो आपको थैंक यू कर रहे हैं, उन्होंने 3 साल पहले आपसे ट्रीटमेंट किया था. उमैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ विदाउट ग्लासेस, क्योंकि जो लोग चश्मा इस्तेमाल करते हैं जी, वही सिर्फ समझ सकते हैं कि चश्मा लगाना कितनी बड़ी रुकावट है नॉर्मल लाइफ में. हमने जनरली, मेरे पास जो मरीज आते हैं जी, वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जी जब हम स्पोर्ट्स करते हैं या हम किसी जगह मीटिंग में जाते हैं और चश्मा भूल जाएं तो प्रॉब्लम होती है. आजकल के दौर में कोविड क्योंकि पैंडेमिक में है, तो इस वजह से अक्सर लोगों को मास्क यूज करते हुए प्रॉब्लम है. सो इट इज लाइक समथिंग जो कि जिस तरह आप गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी में जाएं तो चश्मा फॉग अप हो जाता है. सो ये सारी चीजें हमारी एक नॉर्मल लाइफ को बहुत ज्यादा मुतासर करती होती हैं. Pakiza Amin wants to know, she's from Ahmedabad and she wants to know, one of my cousins says that after laser surgery glasses might come back. Is it true? अगर हमने अपने टेस्ट प्रॉपर किए हुए हैं तो फिर तो शीरी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्लासेस कमिंग बैक इज ऑलमोस्ट लाइक 1 in 10,000. एक हमें क्वेश्चन रिसीव हुआ है जी, व्हाट अबाउट ट्रीटिंग नियर विजन आफ्टर फेमटो फॉर फार विजन, डू वी नीड ग्लासेस फॉर नियर विजन? ग्लासेस फॉर फार विजन जी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आजकल दुनिया में इंतहाई ज्यादा रिसर्च इसी टॉपिक पे हो रहा है कि किसी तरह हम नजदीक के चश्मों से जान छुड़ा सके. आज से तकरीबन 5 साल पहले वी वर डूइंग प्रेस बियॉन्ड. दैट्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग लेजर टेक्नोलॉजी जो कि जाइस की मदद से हमने हासिल किया था. उसमें हम दूर और नज़दीक दोनों के चश्मों से जान छुड़ा सकते थे. उसमें ये बेसिकली वन ऑफ माय फ्रेंड्स प्रोफेसर डैन राइनस्टाइन, ही एक्चुअली टॉट मी कि किस तरह से ये प्रोसीजर किया जाता है. आई हैव डन अ लॉट मैनी नंबर्स ऑफ देम, और उससे दूर और नज़दीक दोनों चश्मों से निजात हासिल की जा सकती है. बट इट्स लाइक समथिंग जिसमें कि पेशेंट को बाद में तकरीबन 3 से 4 हफ्ते तक एक तरह के एक प्रोसेस और ड्रिल में से गुजरना पड़ता है ताकि वो इस चीज़ को समझ और सीख सकें कि किस तरह से उनकी विजन काम करेगी. क्योंकि इसमें एक विजन दूर, एक नज़दीक और दोनों दरमियान की नज़र को सेटल इन करती हैं. और जो लोग इससे एडजस्ट कर जाते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के लोग प्रोग्रेसिव ग्लासेस एडजस्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ईजी रहते हैं. Thank you, Dr. Ahmed, for your time and for answering so many questions. I hope we have managed to answer your questions and queries satisfactorily. We will meet soon again, inshallah, with a different topic, and we will be replying to your questions. Until then, stay safe and Allah Hafiz.